सर आप पचारतु मुझे कहीदेवी अरे हे काली जो पढ़े तो स्कूल रे विपरीत शब्द आप घुषीचु सर घुषी देती आप पचार मुझे कहीदेवी हौ कह दिन राति सुख दुख भितर को बाहर को जा अरे मो बापा से थाऊ अरे मो पुओ आहरी हो देखो ना गले टेक कचाड़ देवी तो मूर्ख पणिया छड़ेदेवी देखू ना गले पकईक उठेदेवी तो शिक्षित पणिया छड़ेदेवी तो सार बाड़े बाड़ेला पर नटिया कहे सर सत कहले माड़ खाइली मिछ कहले माड़ खाइली मुझे स्कूल आसबिनी गला बेले कहबी आप सत्य कथबार्ता ठीक नहीं। नमस्कार आपन को आम स्वागत कर नमस्ते ओडिशा देन आम सहित जी अच्छा बहुत परिचित चेहरा आपन जानी नटिया कमेडी देन तार जी मिमिक्री करती देन सेकेंड नटिया कमेडी कर चले तो आम कथा आज्ञा तो आम सहित जी अच्छा देन झील अच्छा जेहतु रज क्वीन होता है 2024 से इनियर थे विषय कथा आज्ञा चेष्टा ही मनीष को आगू नहीं था गोटे बापा चाहिए ता पिला माने सब आगू जाए जमी कथार अच्छी विधाता दा देवी विदाय मत दान आज्ञा चेष्टा ही मनीष को आगू नहीं था आपन जिते जहाँ करूँ देन मैजिक आम भितर थे आम से देन क्रिएट करुचे आते आम डेभलपमेंट देन कर आम सहित अच्छा प्रज्ञा अच्छा सहित आम कथा नमस्ते आपड़ केमती अच्छा कौ क्लास रे पढ़ुछ 6 क्लास पढ़ुछ अच्छा कौन रज क्वीन होता विषय किसी कहना चाहिए जदि मु चेष्टा करना तो मुझे पार न तो सेटा मो मामा पाई होची मो मामा को मु थैंक्स कौन पार्टिसिपेट करिवर थिला कॉन्टेस्ट कौन थिला डांस सिखु छ डांस ना मामा सिखा को गीतटे डांस कर रस जामे अच्छा केमती लोक से केमती लागला स्टेज ऊपर परफॉर्मेंस कर भल लागे अच्छा जेतले प्राइज मिलला कितने खुशी थिला से बहुत खुशी थी अच्छा बड़ होले कौन होबा को इच्छा पुलिस हवा पुलिस आपन को झियो एते पाई कि जो अवार्ड पाइला बा आपन को प्रेरणा रु कोन कहउ छ नमस्कार करी झील आज बाटी जाइए सब टपर जो स्कूल जमी आम पढ़ुची स्कूल से पाठ जमी टपर मोबाइल गीत गीत भी जाए मामार माने परिचय तो आम सपोर्टिंग करुँ तो हिसाब से जिते से अवार्ड पाइला एमती तो बहुत सारा अवार्ड से पाई आगे यहाँ हूँ मैंने गोटे खुला मंच में रज महोत्सव गोटे विनर हवाटा गोटे मनु गोटे डांस तक घरे सिखांती मैडम को डांस हाँ सी ओडिसी डांसर अच्छा आउ कौन मान स्वप्न अच्छी आपन देखुन स्वप्न तो आज्ञा जी जो लाइन जीव से लाइन नाटा आम ठीक तो अच्छी आगू सी तो लक्ष्य तार अच्छी आगू निहती गोटे मैंने सुरक्षा देशवासी देवी पुलिस लाइन जी तार गोटे लक्ष्य अच्छा घरे बेसी भल पाती किए समस्त स्कूल केते खुशी अच्छा समस्त पचार अवार्ड केमती कौन पाई अच्छा पाठ पढ़ार केमती कौन रही सब भल भल अच्छा सब पूरा स्कूल जाऊ सब अच्छा आउ कौन करने को आगू इच्छा रखीच माने गीत भीत सेमती किसी रही ना सेमती तो पापा जति नियंती मु गाए आउ सेमती किछि नाही किंतु बापा गीत गाते देखी केते भल लगे बहुत भल लगे बापा भी जिते बड़े चैनल रे आसंती बहुत भल लगे बहुत भल लगे आउ कौन कहू चाहिए आज समाज को आज माने जिते युवपीढ़ी मान कहूँ चाहूँगी तो छुआ जो लाइन जाऊँगी बापा माँ प्रति अनुरोध से लाइन नियंतु सहित पाठटा तो आम रहा परमानेंट तो पाठ मैंने आम डांस को ध्यान देकी पाठ को छाड़देवा पाठटा रहा आम मूल लक्ष्य तापर छुआ ता सहित किसी चाहूँगी आड कर रखापी गीत है डांस है कि आज खेल है किसी गोटे करने चाहूँगी तो स्कोप दिंतु अच्छा मामा आसी ना कौन कहू चाहिए मीडिया माध्यम मामा तो आसना कि मामा को धन्यवाद जनइबी प्लस पापा को भी धन्यवाद जनइबी पापा जी मत हेल्प करती प्लस मामा भी बहुत हेल्प करती
तो ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଦି ଜଣ ସାର୍ ମାନେ ଟିଚର ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ମୋତେ ବହୁତ ସ୍କୁପ୍ ଦିଅନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆମ ସାର୍ ମ୍ୟାମ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରେଜ୍ କରେ। ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଯେହେତୁ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଜ ଭଲ ପାଇବା ନେଇକି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି କାରଣ ଏ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆର ପରମ୍ପରା ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରୁ ସବୁକିଛି ହେଇପାରିବା ପାଠ ସହିତ ବି ଆମକୁ କିଛି ଅଲଗା କଲଚରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୀତ ଧନ୍ୟବାଦ ଘର ପ୍ରଥମେ ଆଗ ସେ ମିସେସ୍ ଯାହାର ବହୁତ ମାନେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି କି ବାହାରକୁ ଯାଅ ସ୍କୋପ୍ ପାଅ ଆଗକୁ ଯାଅ ବୋଲି ବାକି ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ସରିତା ମ୍ୟାମ୍କୁ ଆଉ ସାର୍ ଲିଙ୍ଗରା ସାର୍ଙ୍କୁ ଯିଏ ମାନେ କ'ଣ କହିବି ବହୁତ ଆଗକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ସ୍କୁପ୍ ଦେଇକି ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜ ଛୁଆ ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଭଲପାଆନ୍ତି। ଦେନ୍ ଯାହା ହଉ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଝିଅ ବଇଛି ଦି ଲାଇନ୍ ନଟିଆ କମେଡ଼ିର କିଛି ହେଇଯିବ ନଟିଆ କମେଡ଼ି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ନାଇଁ ତ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ବାଙ୍କି ମହୋତ୍ସବରେ ସେଠି ଯାହା ବି ହଉ ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ମୁଁ ବି କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି ମାର୍ଚ୍ଚ 80 ଯାତ୍ରାକୁ ଏତେ ବାଟ ଯିବି ବୋଲି ତ ଗଲା ପରେ ସେଠି ମାହଲ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ତ ମୋତେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଆରେ ହଁ ସତରେ ମୁଁ ଏଠି ମିମିକ୍ରି କରିପାରିବି ନା ନାହିଁ ଏତେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ତ ସେଇଠି ପଦେ କହିଥିଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆରେ ହେ ତୋର ସତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ ତୁ ମୋତେ ଡାକିଥିଲୁ ଆସିବୁ ବୋଲି ଆଉ ଆସିଲୁନି ତ ପ୍ରଥମେ ତ କହିଲି ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଅନେଇଥିଲେ କି ଆରେ ହେ କ'ଣ ନଟିଆ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ତାପରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ ଡାଇଲଗ୍ କହିଥିଲି ଯେମିତିକି ନଟିଆ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି ସ୍କୁଲ ଗଲା ପରେ ସାର୍ ତାକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆରେ ନଟିଆ କ'ଣ ଯେତେ ମନା କଲେ ଜଣ ଶୁଣିଲାନି ଆଉ ଖାଲି ତ ଏପଟେ ସେପଟେ ଡେଇଁଲା ଆଉ ପାଠ ସାଠ କିଛି ନାହିଁ ସାର୍ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେବି ଆଉ ଆରେ ହେ କାଲି ଯେଉଁ ପଢ଼େଇଥିଲେ ତ ସ୍କୁଲରେ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ଘୋଷିଛୁ ସାର୍ ଘୋଷି ଦେଇଛି ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେବି ଆଉ ହଉ କହ ଦିନ ରାତି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭିତରକୁ ବାହାରକୁ ଯା ଆରେ ମୋ ବାପା ସେତିକି ଥାଉ ଆରେ ମୋ ପୁଅ ଆହୁରି ହଉ ଦେଖିବୁ ନା କ'ଣ ଟେକିକି କଚାଡ଼ି ଦେବି ତ ମୂର୍ଖ ପଣିଆ ଛଡ଼େଇଦେବି ଦେଖିବୁ ନା ଗଲେ ପକେଇକି ଉଠେଇଦେବି ତ ଶିକ୍ଷିତ ପଣିଆ ଛଡ଼େଇଦେବି ଆଉ ତ ସାର୍ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ବାଡ଼େଇଲା ପରେ ନଟିଆ କହୁଛି ସାର୍ ସତ କହିଲେ ମାଡ଼ ଖାଇଲି ମିଛ କହିଲେ ମାଡ଼ ଖାଇଲି ଯେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଆସିବିନି ଗଲାବେଳେ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ସତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଯାହା ହଉ ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେହେତୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାକୁ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ବୁଲେଟ୍ ଭାଇ ଥିଲେ ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଯେମିତି ବୁଲେଟ୍ ଭାଇ କୁହାଯାଏ ଏଇଭଳିଆ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ବୋଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କିଛି ଅଛି କହିବାକୁ ମଣିଷ ପ୍ରେରଣା ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁପ୍ ପାଏ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଗକୁ ଯିବାଟା ଠିକ୍ ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ ହଉ ଖେଳ ହଉ ଗୀତ ହଉ ନାଚ ହଉ ପାଠ ହଉ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ମୁଁ କହୁଛି କି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ସ୍କୋପ୍ ମିଳୁଛି ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ସେ ମାନେ ଗୀତ ମୁଁ ଟିକେ ଗାଏ ତ ପଦେ ଗାଇ ଦେଉଛି ବ୍ରହ୍ମର ସବୁଛି ଶୁଣ ଓମ୍ ସାଇନାଦ ବ୍ରହ୍ମର ସବୁଛି ଶୁଣ ଓମ୍ ସାଇନାଦ ସେ ନାଦରେ ହଜି ଯାଏ ସେ ନାଦରେ ହଜି ଯାଏ ତ୍ରିଲୋକ ସବଦ ବ୍ରହ୍ମର ସବୁଛି ଶୁଣ ଓମ୍ ସାଇନାଦ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଜି ଗୀତ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୋତେ ଯାହା ବି ଚିହ୍ନିଥିଲେ ଗୋଟେ ଆପ୍ ଥିଲା ଷ୍ଟାର ମେକର ଆପ୍ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ଆମର ମାଇ ହଟ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓର ପ୍ରଭାତ ଭାଇ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କାହିଁକିନା ମୋତେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଡାକିକି ଏବେ ବି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓର
ମାନେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି କି ତୁମେ ଆସ ଗୀତ ଗାଅ ଗୀତ ଅଭ୍ୟାସ କର ଆଗକୁ ମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବହୁତ ଭଲ କଥା ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ନାଁ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାକୁ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ବା ଯାହା ବି ରହିଛି ଏମିତି ଯାଆନ୍ତୁ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଚଲାପଥ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।